أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبارغ la paix et réconciliation jama ki yana musul khana futa khal konton tending aldo aldinge al kumtanyo ko Mustafa Sawane bare nya contrôle muslimi ya contrôle tigninta ya contrôle membe khal sari men sumo gadi ni muslimo le senyo konton ala mbal konton no contrôle don mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ale bentar jang ko hanyo ko matilin ko hanyo na lo sido kan silo memo siratal mustaqim masiloti se dunia yin soto nyaadi manfo alkiyamola wo me fono na lonna ko na alhaji go dolo be jam nabi ni wala mo ustadio Isa Konde ti de piscine ustadio Isa Konde yin fo ninke mo ahala kanu ahala kila kanu ahala dalikan kanu no wala mo alquran karimuti asole wala nya asole fete nya ni hadisho kendo wo Isa Konde wo awala hadale soto haben karo inna kunyama barga wal salame ma fo ni hala me nyamen na ko mawdudi da ko sa wo san senale enkam karo wahtin senale enkam parce que abeki kanne barga alla kila kano lolu na bije lolu na hakan kala ni haje mo hol shekuma kan ala ko dina kende bayi na kila kende bayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadino de ma may profiter dino la may profiter mo holula ni bo la kila la sila ou bien ni bo barakala ala ko wala ko kanunte ya hadu mo holuto mede bi profiter la si hakil to betege ha fo be fakala le lundo e be tali nyasi falale bi dino lonna lube kerim bi e me nyasi far lonna soto mo holien mede be dino enke business iti e bi balul le nyini nato ni ha o groupe wo dole be kerim bi kuma me hani fola dino me nya sefa nyama parce que ni ha nya sefa nyama doro e beti tel la bidise toucher e beti la business le toucher non te mo ma fo ko la kila la ha sewa la kula ha nya la kula wo be kerim ne hala histoire nya sefa mo holie ha tenlu ha soto talu menna alquran o digita malu menna wo be di luwolu wo se nya sefa le muslimo le luwolu bar mbar ga lon sen hakil to boko nya sefa ro men dena le kala mo ho men bena la fola o habiya le moyneti ou bien ko bidam mo hole moynti ete bidam mo ho ete wahabiya albe salila luwolu albe salila albe sal kan ha ben ta ma ho doluma wallahi nan men tahta ni da dia baro ke komo ke bay ke njena la kumo men fona jala nya sifaro kono ali hitul balala ben ala dalil siyamaneti mo hol se neme e hanay sigi jamato mo do bije inta kalama inte sar yang ni se kalama hadala tariya ten doron ki kanay de danku koy non filitade Allahu akbar alamun kisla alamun natangala ala wala hadayen kuma ta lonna men se wala hadala tambul ke men se kawandul ke surtout wahto nyinto ala la mede anin men fanansi assisté anin tel men fanansi trato ala ko alin ngantul malo wala hadanya na ade kuma la mawludi le kan anin mawludi la folonya anin dalilolu men bota alqur'ano ni qadisho du konola wala hadari sita beteke alin sen tul malo ala mba falanna karmo ke ni wala mo Isa Konde ti ko bismillah mba fala den ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adem be wala hada ko ta insha Allah ni ala halani ni menare ni wala hada siamanno insha Allah على بركة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المستمعين الكرام والأساتذة الكرام في هذا المجلس المبارك، أحييكم بتحية الإسلامية وهي أعلى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا عباد الله، نريد أن نتحدث على بعض الأحكام باحتفال بمولد النبوي صلى الله عليه وسلم، ذاك شرعية أو بغير شرعية. نسأل الله أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ونسأل الله أن يرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أمبي الله تندو كلا بركة كالله سبحانه وتعالى فو مسامي كلني فلان تعالى جنون تعالى من يبكنا يرعون بني السلام كنو نبي دو سوما يرمنا سارو أندوت وكنا كلن كولو دوتا ينبي سارو نيو كما سرو دوتو نغو كالي كان كان نانيو ونانا مي حال نسرو كان دون باغا تيبتا سرو لدوتو يبالو لبلن بلو saro do wala da keleni na me saro nyina do te balola emi be balola ale mu yemundi alama e ala récompense muna ala ka dine fami kon madama bade salamo ka nyini masan fem aka kishin na mashama jiri dan fa wona son herema ka min chilale kata da madin bela jenema ila nasi kafa mimma mogola amma chef sani shiyai achila de katanu bela jeni mambade islamo. Faya ibadallah au bela jeni folindo ni folu la son hermay mi be banda kono ka la sena mambade islamo ma alaka ani sahaba ben kan nenkun sabati chieka. Faya ibadallah alaka jonsan mo elemi be ni kene kan la nyini jime bambul kadema akaka anka hakila jigin do ke madama na ka fun be nyon kan islam ya kitiw kan anga se ka hakila jigin ke kodo la so sani agwati ka se wa ila ira fana wati to manja kalu bolendo karamogo ka traité kalu boli karamogo ka uniforme tigeli kalu boli karamogo ka warsro kalu boli karamogo ka yani sanna son soroli kalu boli karamogo ka kalu shama soro boli yani soro kalu boli mbadi islamaw obe ka kenye manu dine doy wala te dine doy an ka la nyini te ka karamogo nu dogoya karamo kan ga la nyini te walakin an ga la nyini joy mun be no luma dine fam amba fe ka fendo le furiye min bato be ka se ka fam sabla dine ni hakikala ma foko dine da fala wala dami no le wati selendo no le sisa kiraka bangeni sallallahu alaihi wasallam bade islamaw hakila jintodo min be kana men kene kan ne ba nyine fe ka program ba la nyina chogodi yesarun ta wari bla katakawa itala kene kan wa an kana wajuli ke ko usaz ko ne be wajul man ke bal dine to fe kay wajul man ke nafato folila la nyine munye alladhi nadhkuru an naqulu sami'na wa ata'na min be wanda kono na doku chere la ni chei anga meni ke na ka kila ka baraka na ni o de kira ka jogo sallallahu alaihi wasallam bade islamu hakika ni wati miselin filani treti selendo karamogo ka waru soroli wati
donc ne balma ken balma muso ni aya sɔrɔ e de ta ye kira ko ye ni aya sɔrɔ de ta de dinɛ de e k'i cɛsiri ka dɔn ko dinɛ nin dafala dinɛ nin tɔ tɛ kɔfɛ bilen waati jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don sabula ko kiraba nin ka bangeli sallallahu alaihi wasallam bangeli min yɛrɛ a kumaw sayalen don mɔgɔ fɔlen don ɲɔgɔn ka lahalayaw la dɔw bɛ dati dɔ fɔ dɔw bɛ dati gɛrɛ fɔ sini si ta tɛ kelenya kɔnɔ caman bɛ dɔ fɔ a la caman bɛ dɔ fɔ nin y'a waati ye nin y'a sɔrɔli waati nin y'a sɔrɔli san ye bɛɛ n'a ta don hakika la ikhtilafu dɔw bɛ yen lɔnnikɛbaga kɔni caman bɛnna kan k'a fɔ nin kalo filɛ n'o de Rabiul Awwal ye ko nin kira bangelen nin kalo na sallallahu alaihi wasallam yani siga to o la lɔnnikɛbagaw jatew ta cogo la lɔnnikɛbaga caman bɛnn'o kan an baden silamɛw o don tɛmɛnen kɔfɛ n'a nana dɔn ko kira bangela la kira bangeli a kan ka ta fɛti ye wala a man ka ta fɛti ye an kan ka nin faamu sabula n'i ye karamɔgɔ nu caman ɲininka o bɛ bazi mun kan ala ka kuranaba nin kɔnɔ ko ala ko kuranna kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratul anbiya aya 100 aya 7 verset 107 ko ala ko an bɛ ci fosi kama fo an bɛ ci fosi kama ka taa danfɛnw ma fo n'a kɛra hinɛ ye olu ye an baden silamɛw ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ ma ni suratul anbiya aya ni anw ka karamɔgɔ caman de bɛ nin ta ka kɛ daluya ye ko ala ko k'a y'a tiɲɛ anw ma diinɛ ye cɛba nin cila anw ma k'a kɛ hinɛfɛn ye anw ye o tiɲɛ fiyewu a kɛra hinɛfɛn ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye cogo di n baden silamɛw karamɔgɔkɛ ka don tafsiru kɔnɔ an ka fɛn nin kɛ ni ala ko ye an kana kɛ n'an yɛrɛ kun ye n'an b'a dɔn ko ala bɛ taa an bɛɛ ɲininka an kunko la n'an b'a dɔn ko diinɛ tɛ taabolo ko ye min bɛ tiɲɛ ye kiraba ye min di mɔgɔw ma hakika la bɛɛ k'a dɔn k'o le diinɛ ye e min bɛ k'a lase a dɔn k'i bɛ ka ala ta de lase mɔgɔw ma i kana i kɛ i ka ko diya mɔgɔw ye n'a bɛ kɛ o kama a y'an bɛ ka fɔ mɔgɔw ye ko adamadenw lɔnnikɛbagaw bɛ ka adamadenw ka nafolo don ni namarako ye a y'a nin bɛ boli kan den baden silamɛw ni aya ni donna tafsiru kɔnɔ tɔbarani kɔnɔ bonikɛthiru kɔnɔ o bɛ ka mun fɔ na ibn Abbas ka hadisalan kale hadisa caman bɛ ka boli boli a kan ko n'a fɔla ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko an bɛ ci fosi kama fo n'a kɛla hinɛ ye danfɛnw ye baden silamɛw kɔrɔ nin bɛ cogo di n'i y'a mɛn ko ciden kɛla hinɛfɛn ye anw ye karamɔgɔw ko a ma qala man amana billahi wal yawmil akhir kataba lahu rahmatan fi dunya wal akhirah wa man lam yu'min billahi wa rasuli aw fi mimma asaba al min khasfin wal qadfi baden silamɛw an ka ni faamuya dɛ ni ye burukɛsiri kɔnɔ bonikɛsiri kumakan na ni aya nin walawalaw la n balimakɛ kɛlɛko tɛw a ma se kuma caman ma an b'a fɛ de fɛn dɔ ka fɔ mɔgɔw ye wa an tɛ tamakiya fana wa an tɛ yɔgɔyɔgɔ an tɛ siran sabula diinɛ nin dafalen don diinɛ mana kulonkɛ kama hakika la diinɛ nana de sɛbɛ de kama ko a jama ka ca an ma ko t'o la dɛ an ye nin kuma fɔ o don na a man mɛn an ma ko tɛ jamako la diinɛ yɛrɛ sɛbɛ tiɲɛ ma a jama man ca baden silamɛw ko ala kira kumakan na sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛli k'a fɔ k'a ye cidenba nin ci hinɛfɛn ye k'a kɛ danfɛnw ye ko laɲini jumɛn b'a la ko ni mɔgɔ min lɛmɛniyana ala ma ka lɛmɛniya kiyama don ma k'i k'a dɔn ko ala ko k'a ye hinɛ sɛbɛ e ye duniya ani kiyama mɛ ni mɔgɔ min dɔ bɛ yen k'i ma sɔn ka lɛmɛniya ala ma i ma sɔn ka lɛmɛniya kira ma k'i k'a dɔn k'e kɛra tiɲɛnikɛla i kɛra mɔgɔ bɔnɛlen dɛ an tɛ jateminɛ dɔ kɛ o kumakanw laban yɔrɔ la ko di tuguni
كنا فلكو وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. ابن عباس ما كان دولا كودي أقول قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة. كنا مغامي تونا كرابانيكو كاكي هنا الدنيا أن الآخرة دي بعدين سلامو سب لبيكا دونال تيكي هري لبيكا دونال تيكي لانفيالا على كلي بانشالي لا ebe salo mina be ta nema fana soro la haraduna kone mogo be ne ma so ka tugo ko ke ka don ke ta ka ma ke ye hine sabula dani dorompe to mbade islamo anya islamai la nyin to dorompe fan ka don ko kodolu islamo anga hakili soro ko bade beni lonna de kuma shama ne be ka fole programme do shitana ka kudo ato be teme nyanya la katadi chaque année ça on ça y a une modification sarunta yin erreur do wa fo ko erreur do kenyina nga nyina ta keta fo nyina ta ka keta do ba fo emi fona be ne ma fam e ba fo ko che fem jama ka sha sansa do be teme na fara fem jama ka kata hakili sorode ala kana ngalo ni ya ke shitana ka lo ni wa ila iblisa tun kala nendo abe fem be kala ma be fem be do lonya dila ma kosebe ma ka lonya kala sababu ye lonya ni kala sababu ye akuna ngo yala sabla ala ko ma wati mina ko aka sujudi bi an fadamai ale ya donka kafsa ni adam ye ko sabla munali dala ka bo tasma ko adam dala ka bo bogola ko tasma be se bogola o lonya kala sababu iblis akuna ngo yala donc kalanke bagaw be kanki miri ala ka dine tiɲɛ yira bɛɛ la kama y'o de fɔ an ka dugawu daminɛ wa kumakan daminɛ na nin sigili nin daminɛ na ala ka tiɲɛ yira na an ka tiɲɛ dɔn tiɲɛ ye ka viya yira na ka viya yira an n'an ka nkalon fana dɔn nkalon in k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la an b'o ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o nɔ an bɛɛ lajɛlen n baden silamɛw n'an ye nin bɛɛ faamu nin mawuludun filɛ nin ka kɛ n'o de bolodalen don ko caman b'a kɔnɔ kira ka bangeli ko sallallahu alaihi wasallam nizoja kudo nanko nizoja kudo cheba ne sorola cheba ni kam mantuna o nizoja badoli ma ala ki manga kuma damne na aw minyi mu'mini joyi saya kana na taw tege makasro aw ka dine to ka jien mawludu jimene kulu mawlid nabawi huwa mawludun هو يوم ولد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والذي كان فيه بعض الناس كما يقولون كان في 12 من ربيع الأول وبعد يقولون 8 وبعد يقولون 9 وبعد يقولون الأول كوني كالوباني تشبام كاو يعني بانجلي فتيلي دو no de nizo jalo hakikala ko cheba yo jume wole Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan fa mbela jeni nafsa manchi Allahu akbar angala fo min yan soro cheba ni kam mantuna mbale islamu ko cheba mi ka bangeli ni o de jati kaloni islam ya kaloni hijra kaloni kalo kile tan fila do ko kalo kile shekindo do ko kalo kile kononto do ko kalo kile folo yere do hakikala ben kelenta kan yere dati grede be fomi ni tekelinyi sosoli borola sosoli te yoro jumena anahu wulida fi yawm al-ithnain ko kirabani bankela de lundi dona sosol to ni yoro la bani islamu hadisa shamando ayirana sallallahu alaihi wasallam su'ilahu ويكراني نيغا لماذا تصوم يوم الاثنين ولدت في يوم الاثنين وبعثت في يوم الاثنين الله اكبر وأنزل القرآن في يوم الاثنين انت جات منك كوبالي ويندي ويكراني نيغا صلى الله عليه وسلم كرمو فين ناصر انكو ان كلانيندو ko ala ko koni do chien yere la ne ko teden kana ko jayi maintenant kon ba do ko ala ko koni do chien yere la ambe ka mina simo go ma ko ala ko do ko ala bitan be nyini ngambe ka mi bo anda kono ala kara nyini ngala sallallahu alaihi wasallam amba lundi be sun tenen be sun pourquoi e be sun de tenen muna
kira ko di sallallahu alaihi wasallam ne bankela lendi ne wahayi jigina ne ma lendi yani qur'ana jina le ma lendi lon ga bawa ira fana ko lendi lon kile na fana kira fana fatula mbadi salamaw Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyul azim mbadi salamaw an ka ni yoroni fam ni kuma kan min be ni silamaw kan ki hakil jawabala sabla afola de anyini kala le ko mune la ibeto ka sun lendi mbangela udon wahiji nan ka udon o kama ne be sun karamo kele min ba fola ni sawon san kanga ke mauludi kira bangala sheyul shekele ne ta sallallahu alaihi wasallam ma on nya ke anniversaire anya ke feti anya ke fengere yi kasro kira bani feti ira auna o yawmil jum'a o yesemeni feti semeni yahudawni nasro yesamidi ni dimashiko kaniso ja semen na lomina on fana kaniso ja don beni lon jumema o le bena yaani semeni tay jumaloy o lombay de o man kutubey ko jumay don bay o fetin temeni ko fe ay munirana عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى سيلين فيتيني نسيلبا سونغالو كيلي بي سبا نبيدو تمنين كوفي إساناني كابي درومينا كا إيكا سونتغي نينيزو جاي ولي بنا سيدينما o تمنين كوفي سيلبا نفانا عرفا الله سبحانه وتعالى بيواسو ملكا ولاني أدم دين لومينا ولي بنا عرفا دوما ولون نفانا o doni fana do gbe fana o fana seli donye ki ka jeli bonke nimbe alabato de mbado hakika langa fennu fam ne ben fo e minye na soro ke kalanente e be la ben wati bela jeninga waru bla katani kenen kan ko kira kanundu karamoke anga siran alanya kira kanuni dani doron pete ikalo kwa be jugulila abe ka la haladila ebe dine kenyen jimema ebe dine ke la halad jimena ebe dine wajuli ke chugudi kira kuma kana silika di elewa kira ka suna kadi ewa kasoro qur'ana shamandi aya shamandi be ka irana kanga tun kira bani ga sunna ko sallallahu alaihi wasallam or ka fana fola ko awlon ke bagaw ye chilun chien tabagay na kela uchili uchien tabagai bara babulo de bara beide o bara ndo ebeta yini ka kunkola o bara ndo ebeta yini ka sabula etume ka kecho umna nibe ka kenyemma o ya kecho wiwa maden salamaw am mambadon karamo gombe ni ko kolokolo bina dondo fana fi ni wolo bankeli ni wala dala ko dalio do qur'ana kono olu be bazi daliam kan bi ko le ayo de ema e ka se ka fam be kla ka aya gere fana de ema alay mu fan qur'ana kono kira kan nina alay mu fan kira yani kira nin ka la halawla ne bin aya dama de ma folo e ka se ka fam sabla ni si ka mafle akaramo nte wajuli kenye shima no mi idaseni aya flama abadan mauludu kenete sigino mi dasama wallahi وبقافر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر كم محمد أفضل ni alaka fsamanchei ni alaka hinei o min flen kaka ni zoja o here kateme fenka obe ka fem ka funyogon kan bade salamo ni aya ni o suratu Yunus verset 58 e kanizoja ni munye afola de ko bini alaka fisa manchei na ka hinai ikanizoja ni here min bay ni o de nyembla ni ba o yin lahara o here jmei silamaya dinen flen ni ale ke krabani kan mantun do choki kanizoja na noi o fisa manja bado de imam me kuma damina na ko man yahdillahu fala mudilla la koni alay mogomi la kanda ko mogo tise ko la fili waman yudilil fala hadi Allah
ni ala ye cɛ mina fili k'i k'a dɔn ko mɔgɔ tɛ se k'o lakanda donc n'i kandala ka kiraba nin ka diinɛ tiɲɛ faamu k'i ka nisɔndiya na n'o ye o fisamancaba de hinɛ fana le don nɛma le b'i lahara don na n badenw i ka nisɔndiya nani de aya nin baden silamaw a t'a don kuranna kɔnɔ suratu yunus verset 58 ni a y'a sɔrɔ ko mawludu kuma bɛ yen e ka nisɔndiya ni kira ka bangeli ko kuma bɛ yan k'i ka nisɔndiya n'a wa nisɔndiya n'a ye o tiɲɛ ye mais i ka nisɔndiya n'a ye ɲɛ jumɛn ma o nisɔndiya nafa mun ye o le de silamɛya min nana de ko kuranna nana de ka na diinɛ tiɲɛ yirila ka tiɲɛ yirila ka viya yirila e kan ka min kɛ sisan hakika la i ka se k'o faamu n'an ye nin dɔn i ni nisɔndiya kan ka fisamancɛ b'i hinɛ b'i lahara dun na ani aya dɔ nin bɛɛ bɛ ka tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔni suratul anbiya ye aya 100 ni aya 7 ani suratu yunus aya 60 ni aya 8 an ka karamɔgɔw ka base de bɛ ni aya 2 de dɛ donc ko nin kama ko hɛrɛ caman de bɛ nin nisɔndiya la o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ aw bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan donc k'i ka nisɔndiya kira ka bangeli la ala k'o la hali mɔgɔ kan ka nisɔndiya la mɔgɔ kan ka nisɔndiya la dɛ ayiwa kira bangela sallallahu alaihi wasallam ala de y'a suwazi adamaden don an ka jateminɛw kɛ n badenw mɔgɔ tɛna se ka kisi f'i ka kira nin kanu sallallahu alaihi wasallam mawludu min filɛ nin ye anw kan ka hakili sɔrɔ a la a daminɛna kira ye mankutu min d'an ma an ka se ka hakili sɔrɔ a daminɛna ɲɛ min ma a n'a yɛrɛ bɛ ɲɛ min ma bi ala k'ul hali o cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ cɛ min ye nin mawludu nin daminɛ o b'ale cɛ nin wele di o b'ale wele kawkabri فهذا الأول بدأ احتفال المولد مي مولود دمنه فهذا أول بدأ احتفال المولد هو كوكبري في دولة العراق في بلد إربك هو من ابتدع المولد النبوي صلى الله عليه وسلم وقد جاء لها 6 موالد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي بن أبي طالب وحسن حسين رضي الله عنه ومولد نفسه بعد السلام كمية مولود دمنه ati to de ko kawkabri do ba fo ko muhammad to fana bala aya damina jamina mina o ye iraki jamana yi duguni to ko irbik yoro dogolen taw akola doni dombadew dine ko kanogo ko sebeniya fam ni ko ka be qur'ana kono woro mina iba fanye amba domindo ne ma fam ni be kunfu détourner nani ayi Quran yani mu ma ko be tiɲɛ la n'a fana tiɲɛ fɔlɔ londo bɛ na se ka bɔ fɛn dɔ kalama n'a tiɲɛ fɔlɔ londo olu bɛ na bɔ fili la an ma ko bɛ de la ko qul jaa al haqq wa dhahaqa al batil tiɲɛ bangera namara ko bila dɛ kawkabri min yani fɛti nin daminɛ a tun bɛ mawludu siɲɛ 6 de jati kɛ kiraba nin ta sallallahu alaihi wasallam atme Fatima to take Ali ibn Abi Talib fana to take Hassan Hussein afana to take radiyallahu anhum wa mawlud li nafsihi katuma yere fana take mbadum karamo kai kana sigan kuma kana anyi ni kuma damine de pe anyi ni yani dawa damine ni keneka ni adamina san fen fe beta soro kuma nu betali ke nyona kataka ibita soro sando tabi farnya kateme dotaka sabla fait la mesure be ka recherche ke kata be teme famnya soro laka donc ante tamaki akuma no saru tatna nyina ta ko kari abadan donc ambe ka mi fi ola o le folani ko ni segal donc man kan ko unzuru fi kitab ibn kathir bidayah wa nihaya juz 11 kuika filai kata do yani ibn kathir ka bidayah wa nihaya ni tafsir kala bawi min kula doni do fi zamanina hada ajuzu tani kelena yani page 346 eki chesiri ketafle adam na yoromina ole iraki jamana irbik yani qarn mufaddalam falawtele
dɔw b'a yira ko karnu arba, dɔw b'a yira ko karnu kamsa. Allahu akbar. Kira ko min kɛ a ye fisamancɛ d'a ka mantonw ma, a ye fisamancɛ d'a ka mantonw ma ko nin ka mantonw na sɔn hɛrɛma, nin ka mantonw na sɔn hɛrɛma ye. O 300 tɛmɛni fo ka taa se 400 ma, 400 ni kɔfɛ de ko nin daminɛna. En baden silamɛw, dɔ de nana de kana diinɛ lase anw ma, cɛ dɔ de nana de kana diinɛ lase. Ni cɛba nana kana diinɛ lase, an y'a f'i ye sisan aya 2 min fɔlɔ ye ko mɔgɔ nu ko bɛ base kɛ ni aya 2 ni, an y'a aya 2 ni f'i ye. En baden silamɛw, an t'a lajɛba, an ka hakili sɔrɔba. E b'a fɛ ka bɔ bolokolo n'a kiyama don na wa? Mɔgɔ kan k'i miiri de i bɛ bato fɛn fɛn kɛ de k'i ka niyɔrɔ sɔrɔ a la alikiyama don na. An kana kɛ k'o b'a la ka kɛ yan fana b'a kɛ, bali n'a kɛra ten nafa tɛ y'a la o. Ni ala fana k'u cɛba ni ma kuranna kɔnɔrɔ dɔ la ko thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Em cɛba filɛ n'o de Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, an ye kɛ sariyatigi de ka sariya labɛn. I kan ka diinɛ latɔgɔma ɲɛ min ma, i kan ka diinɛ baara ɲɛ min ma, i kan ka diinɛ kɛ cogo min na, i kan ka kɛ ɲɛ min ma, ko i ka mafilɛ i ka tugu kɔ. O de lahalaya ye a bɛɛ lajɛlen dila ma. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cɛba tun tɛ kuma kun fɛ fo ni ala ye min wahi lajigin a ma. Ala ko a ma wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. I kana to mɔgɔ kɔ mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn dɛ. Kuno kumalaw ni diŋo an b'an profiter o la. N baden silamɛw, diinɛ kuma cayala dɛ. Tile 3 de la ma selidonw ye, seliden ni seliba ani seli yani jumalonw o m'an bɔ bilen. Ko nin tɛmɛna la diinɛ sariya la ko lon fɛn fɛn bɛ kɛ nisɔndiyaba don ka kɛ laada ye san san ka nin fɛtiba nin kɛ, diinɛ lɔnbagaw ko bida don, ko sabula kira m'o yira an na sallallahu alayhi wa sallam. N'ala do ko a ma fana k'ale kɛla sariya tigi ye, a ye sariya labɛn a kan ka kɛ ɲɛ min ma k'a ka tugu o kɔ. Nin bɛ suratul Jathiyati kɔnɔ aya 10 ni aya 8. An baden silamɛw, ayiwa an kɔni an b'a ɲini ala fɛ, e min bɛ ne bɛ k'a lamɛn, ni a y'a sɔrɔ i ye sarun ta lamɛn, ɲinan ta y'i sɔrɔ balo la k'a dɔ fara i ka limaniya kan. Ni a y'a sɔrɔ i do ma sarun ta lamɛn, ɲinan ta y'i sɔrɔ ɲinan kɛnɛ nin kan, e y'i sen sɔrɔ ka ɲinan ta nin lamɛn, i garisɛgɛ donn'o la. Ne baw, hakili sɔrɔ sa dɛ, n faw hakili sɔrɔ sa dɛ. An k'an cɛsiri ko fas'alu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. A lɔnnikɛbagaw ɲininka dɛ. Diinɛ nin an bɛɛ bɛ taa ɲininka la. An ka bi karamɔgɔw, an bɛ jigin karamɔgɔw de la waati bɛɛ, sabula karamɔgɔw de ye diinɛ nin ɲaamibaga ye. Karamɔgɔw de ye diinɛ nin ɲaamibaga ye. An tɛ tamakiya o la dɛ, aw yɛrɛ b'a dɔn a y'a ɲaamibaga ye. Donc an baden silamɛw, n'a fɔra ko karamɔgɔ y'a ɲaamibaga ye, karamɔgɔ jumɛnw don? Mun b'a ko kan, mun y'a modifié, mun bi profiter diinɛ nin na ni olu ni diŋɔ ye. Ya Rabbi, ala ka diinɛ tiɲɛ yira an bɛɛ lajɛlen na. Ndolaw, karamɔgɔ le ɲininkala nin na. Karamɔgɔw caman de kumana kan, an ka karamɔgɔbaw caman kumana kan. N balimakɛ, n'a kuma fɔla a bɛna fɔ ko wahabiyaw ka kumakan don. Jiya min b'i ye kosɛbɛ o ye kuran aya 2 an y'o d'i ma. O b'a jira k'a fɔ a si tɛ wajuli kɛnɛ sigi, n'a ko k'a dalila bɛ kuranna kɔnɔ, a si tɛ wajuli kɛnɛ sigi, wallahi n'o da ma se ni aya 2 nin ma. Bolo fila gɛrɛ tɛ yen, ala ye cidenba ci, dalila min b'o bolo ko ala ye cidenba nin ci sallallahu alayhi wa sallam k'a kɛ hinɛfɛn jɔn adamadenw ye, danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye. Donc ko o hinɛ k'o kɛra, ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ ko n'o bangelen e tɔɔrɔ, ko donc k'o b'a yira k'e yɛrɛ tɛ kira kanubaga ye. N baden silamɛw, an tɛ siran ala ɲɛba. K'i cogoba bida ala, daluya t'a la, taayɔrɔ t'a la, san 400 na wala 400 kɔnɔ, fɛn min daminɛna diinɛ kɔnɔ e b'o jate diinɛ dɔ ye. Hakili jagaba k'o la dɛ.
o kuma cɛba min kɛla akhirul anbiya wa imamu rusul ko min kɛla cidenw adam yani cidenw yani namiyamɔgɔw laban ani cidenw ɲɛmɔgɔ ale nalen kɔfɛ ciden gɛrɛ bɛna bilen an baden silamɛw an ka se ka fɛn dɔ faamu an ka dɔn ko baara bɛ silamɛw bolo silamɛw kan siran ala ɲɛ bɛɛ ka ma filɛ k'a fɔ ko ala bɛ taa an bɛɛ ɲininka kiyama don na an bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko ala bɛ taa an bɛɛ ma ɲininka kiyama don na k'a sabu kɛ ko a n'a kɛcogo ye an ka se ka nin faamuya dɛ ala ye fɛn dɔ f'i ye kuranna kɔnɔ suratul hujurati kɔnɔ ko ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha sami'un alim aw min ye mumini jɔnw ye aw kana bila ala ni a kana bila ka a bila ala subhanahu wa ta'ala n'a ka cili ɲɛ ko fosi la badenw k'an ka siran ala ɲɛ masa min ye mɛnni masa ye masa min ye ko dɔnni masa ye aw kana ɲɛbilali kɛ n'u ye mumini jɔn ye a kana ɲɛbilali kɛ ala n'a ka ciden na suratul hujurat aya 1 karamɔgɔkɛ n'an ko i kana kɛ an bɛ dalila le di e ma e min ye fana ye k'i ma kalan i fana bɛ tugu ko ye ten komi kira kanu tɛ base jumɛn b'a la an bɛna da sa ma cɔ on veut tout déterminer donc tu fais ton choix ça vous maintenant de faire votre choix comme tu veux karamɔgɔkɛ wallahi we don't care isa kone n tɔgɔ filɛ an tɛ tamakiya an tɛ yɔgɔyɔgɔ tiɲɛ nana nkalon binna an mako bɛ de n'an bɛ sa don min na an ka se ka kumakan dɔ to yen mɔgɔ dɔ ka bɔ fili la an ka kumakan kama laɲini tɛ ko an ka kɛ fɛn ye kumakan nin na ni ala ko ma ko e min ye mumini jɔn ye k'i ka siran ala ɲɛ kana ɲɛbilali kɛ ala n'a ka kira la mawuludu daminɛna cogo min na donc ala n'a ka kira olu tun t'a dɔn e ye ɲɛbilali kɛ wala i ma ɲɛbilali kɛ e ye avanceli kɛ i ma avanceli kɛ i ye modification kɛ wala i ma modification kɛ karamɔgɔkɛ fɛn fɛn bɛ nin an ka jateminɛw kɛ e ka karamɔgɔ nin fɛn fɛn ɲininka est ce que o bɛ lɛndi sun wa kira ko k'ale bɛ lɛndi sun ani y'a mɔgɔ fɛn fɛn sɛgɛsɛgɛ wallahi a karamɔgɔ kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ 80 si tɛ sɔn lɛndi sun ma nafila sun ta ba bɛɛ tɔrɔ mun b'an bali wɛ ka ɲamara kɛ ni kira ka sunna ye ala do kangamada kɛ ko aw min ye mumuni jɔn ye la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli wattaqullah karamɔgɔkɛ ko an ka siran ala ɲɛ inna allaha sami'un alim i ka dɔn ko ala ni mɛni masa don i bɛ ka min b'i da kɔnɔ ala b'a dɔn ala i tulo b'a la ale fana dɔnbaga de don a b'a bɛɛ lɔn ne yɛrɛ bɛ ka min bɔ n da kɔnɔ ala ɲɛ b'a la ala tulo b'a la an tɛ hakili sɔrɔ ba an t'a dɔn ko ko dɔ b'an nɔfɛ ba kɛra ɲɛbilali ko la sa e y'a faamu cogo di karamɔgɔkɛ an bɛna min f'i ye an bɛna kitabu dɔ tɔgɔ d'i ma kado la karamɔgɔkɛ yani kitabu m'an bolo a ka ca min bɛ ka boli nin kuma in kan an y'a ta kitabu caman kɔnɔ an y'a ta lahala caman na mɛ n bɛna fɛn dɔ d'i ma dɔrɔn karamɔgɔkɛ ala yɛrɛ kama o bɛ kitabu min wele ko albid'a wal muhdathatu wa ma la asila lahu ni y'an ka karamɔgɔw ka kumakanw ye minnu bɛ yen ko kumakan min bɛ yen bilasira bɛ yen kolafɔlɔliw ani jɔyɔrɔ tɛ min na daluya tɛ minnu na kolafɔlɔliw olu bɛ sɔrɔ k'olu ta k'o ladon diinɛ nin kɔnɔ daluya tɛ minnu na karamɔgɔw o ye ninnu an ka cɛbaw kumakan ta k'olu fara ɲɔgɔn kan o dɔ bɛ fɛn fɛn fɛ o bɛ tila ka kuranaya d'e ma ni sigalen don a la talen don bukari kɔnɔ a talen don muslim kɔnɔ kumakan bɛ yen a bɛ sɔrɔ n'o ye k'o faamu soit n'i ma min sɔrɔ o kɔnɔ karamɔgɔ kumakan don ma'arufun karamɔgɔ koladɔnnen don diinɛ nin kɔnɔ ne yɛrɛ kumakan tɛ ne bɛ k'a lase e ma
wa ma ila rasul ila albalagul mubin ko foyi te ci do ma foka kuma kana se e mi kun fe ke e fana be to no fe ti mba fe ka hakili soro ka sabuke kuni damina ne be nyami ma ala ko kan kana nyembilali ke anaka kirala nanyo fam aywa o ye karamo ɲini gana n'o de imam Ibn Baz rahimahullah ko min ye mawludi kow ye ka wuli ka dumuni gilanw ni fɛnw k'a kɔnɔ sabula a bɛ kɛ mun kama o bɛ dumuni gilanw kɛ o bɛ nashiduw kɛ o bɛ zikirudaw kɛ o bɛ yani tariku kalan o bɛ nun kɛ o bɛ hafraw kɛ o bɛ dumuni dɔnw kɛ o bɛ ko caman de k'a kɔnɔ wa bɛ taa ye ko gɛrɛ farala kan dɔw lajigin wariw ko dɔw bɛ jaabi a la o fana dama ko ye n'o fɔla dɔw bɛna kuma f'i ye ko hadisa dɔ bɛ yen ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko majtama qawmin fi buyutillahi yatluna kitabullah ila anzalallahu alaihim sakina a bɛna i bolo da o hadisa kan karamɔgɔkɛ min kalan don an bɛ ɲɔgɔn dɔn e k'a faamu a bɛna fɔ o ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ko ka ala ka kitabu kalan ko fɔ ala ka hinɛ dɔ ka jigin olu kan ka mɛlɛkɛ jigin olu kan ka taa olu kumakan na mɛ o bɛ ka min fɔ mais est-ce que y'a walawalali faamu kosɛbɛ kira y'a kɛ cogo min na an t'a kɛ ten ba n'an y'a kɛ ten est-ce que an tɛ nafa sɔrɔ an ka baara nin na sabula an bɛɛ b'an disi bisi bi ni diplôme bɛ ne bolo licence bɛ ne bolo bac bɛ ne bolo doctorat bɛ ne bolo master bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo nin bɛ ne bolo kira ban sallallahu alaihi wasallam n'a ka sahabaw jɔn bɛ se ka ko shahada tun bɛ dɔ bolo diplôme tun bɛ jɔn bolo kira ka sahaba jumɛn bolo olu tun bɛ kɛ fi majlis fi masjid fi masajid kira ka misiri kɔnɔnaw na sallallahu alaihi wasallam wa hatta al'an makani madina kɔnɔ ni mɔgɔw sela seli ɛriw la seli ɛri waati bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw sigilen bɛ kalankɛw la kuranakɛlaw ni tafsiru ni fɛnw na ka taa ninnu bɛɛ ye fɛn dɔ ye de yani jalasu fi buyutillah yatluna kitabullah karamɔgɔkɛ ni faamu dɛ o ye kira ka suna ye kira ka sahabaw ye lɔnniya de sɔrɔ de sira kan mais a ma fɔ k'an ka taa sigi bida ko la k'o ye yani bi shar'iya ko o ye fɛn ye ko o de fɔla ko n'a fara ɲɔgɔn kan e bɛ ka nin susi b'a la nin e bɛ k'a ta ɲɛ ma n'a sɔrɔ t'a kɛ cogo ye don an ka hakili sɔrɔ na dɛ n baden silamɛw o y'an ka karamɔgɔkɛ ɲininka ni mawludu nin kuma na ko hukum itifal mawlid bi mawlid nabawi sallallahu alaihi wasallam wa qiyam lahu fi athna dhalik wa liqa assalamu alaykum wa ghairi dhalik mimma yaf'alu fi mawalid imam Ibn Baz samahatu sheikh imam Abdul Aziz Ibn Baz aya jabi akodi an yuqalu la yajuzu litifal bi mawlid rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ghairi la'anna dhalika min bid'ah muhaddathatun fi ad-din ay jabiri ke ko ate be nyashima ko mɔgɔw ka mawludu ni fête célébrer ko kira yɛrɛ ka mawludu sallallahu alaihi wasallam wala ona ɲɔgɔn dawgɛrɛ ko fɛn min ye kola fɔlɔlen ye fɛn min bɛ n'a donna diinɛ kɔnɔ karnu naani na dɔw ko karnu lorna fɛn min donna diinɛ kɔnɔ baden silamɛw لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه راشدون ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولا تابعون لهم بإحسان في قرون مفضلة وهم أعلم الناس بسنة وأكمل حبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة للشريعة مما بعدهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه كونيسي كان مولود في العليرة كبانكلي anniversary karamɔgɔkɛ min ko kuran aya ko k'an ka nisɔndiya n'a bangeli cɔ o de ye silamɛden ye nisɔndiya ye fɛn min k'i ka tun a ka laɲini kɔ a ye min d'i ma k'an ka baara kɛ na n'o ye kuma bɛ yan yɔrɔ dɔrɔn nin nɔfɛ ko kira yɛrɛ ma ka bangeli fɛte a ka yani sahabaw ma kɛ yani tabinaw ma kɛ mɔgɔ min bɛ n'olu kɔnɔ anw ɲɛfɛ olu si ma kɛ ko karnu mufaddala yani a ko n ka mantonw na sɔn hɛrɛma ni san 100 fɔlɔ ni 100 filanan 100 sabanan ko
k'olu mɔgɔ fɔla ko fo ka taa se 400 ma ko yani karni mufaddala min fɔla k'olu si ma mawuludu kɛ o don olu si tɛ mawuludu dɔn n baden silamɛw karni mufaddala k'olu si ma mawuludu dɔn ko don n'a do fɔla ko dina k'olu bɛ kira ka suna dɔ ka tɛmɛ an kan k'olu ye kira kanu ni dafalen b'olu yɔrɔ la ka tɛmɛ anw kan k'olu kɛla mɔgɔ min fana tuguna sariya kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan ko ala kira dɔ y'a sabati a kumakan na sallallahu alaihi wasallam min bɛ Bukari ni Muslim bɛɛ kɔnɔ Bukari ka numéro 2697 Muslim ta 1718 ko ni mɔgɔ ye fɛn gɛrɛla don ale ka diinɛ nin kɔnɔ min t'a dɔn k'i k'a dɔn k'o bɛɛ lasegin ma an b'Aishatu ye hadisa min kali Allahu akbar silamɛw a dun ye kafaramada fana kɛ dɛ a ko a ma cogo di ay mardudun ali ko ni fɛn nin kɛ nin ne nana ka na fɛti gɛrɛ organiser nin lahala nin kɔnɔ k'o bɛɛ lasegin ma dɛ a dun y'a fɔ an ye fana ka hadisa dɔ gɛrɛ la min bɛ musnadul imam ahmad wa abu dawud wa tirmizi wa ibn majah ko alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha binawajiz wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wallahi ni kuma kan ka go mawludu kɛlɛ de ni kɛ dɔrɔn kolo ko mi tasuma bila ale la kɛlɛ ko tɛ o mbaliw ne kuma kan do wa a bɛ kitabun kɔnɔ e b'a dɔn donc mun b'a to an b'an ba tiɲɛ la wɛ ko ninnu y'a kɛ tan ni k'i bɛ kira ka suna ta e de kɛra mɔɔni ye subhanallah an tɛ sira la ɲɛba ko kira ko a ka to n ka suna kɔ a ka to n ka taabolo kɔ a ka to n ka yani sahabaw kɔ olu ye min kɛ mun bɛ yen ni olu y'i ban u badenw na u y'i ban sinjiw la hakika la ka to n ka diinɛ nin kɔ ko a ka tugu kɔ dɛ n bɛ ka kumakan mun na s'a ma cɔ k'aw ka minɛ ni a sawuru ye ka ça veut dire que prenons ça sérieusement il ne faut pas qu'on a qu'à le négliger sa parole de suivre ses traces et ses accompagnants chers frères chères sœurs de l'islam où nous prenons notre religion d'aujourd'hui. Les gens prennent leur religion où aujourd'hui on jette le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va te juger? Chacun de nous n'a qu'à penser qu'ils ont un dernier jour. Ambeka donc l'on bando benambema. Ambebe yinika. Ko kan kuma ta sérieux là. Ihdasul bid'a wal amal biha. Ko femi ko fololin ka la do dine kono bid'a do barakenai. Ama ko be jeti wala dem badum. Ko an gbena ka buma. Ala ko Qur'ana kono wa ma ataakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hashir aya wolonfla. Ko cidenye al wa ma ataakum cidenye min da awma fakhuzuhu kiko mineni bulu fla dem badum. Adoko kika to ale ka suna ko kika mineni saroni. Donc ça veut dire que kika ta sebela Qur'ana e ko yante suratul Hashir verset 7 e ke ta da kono bani ibe kami don ta da kono ka fle hakika le be bo filila aya gben ka bo mima ke ki roma jama karamo ka ko ma kanga roma jama ka bo bida ma kula fololum fembe ni dalu atala dine kono ba be temen kanwa ni Qur'ana ayali ala ko ma Qur'ana kono do ko fali yahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Méfiez-vous, gare à vous, ce qui fait, ce qui se trompe le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Angani forme de c'est un avertissement pour nous tous. Allah beka kan ramada kan ko fal yahdhar alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitna aw yu'adhibahu aw yusibahum adhabun alim.
mɔgɔ kan k'i yɛrɛ méfier k'i yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔ min bɛ k'ale ala ka koɲɛ kɔlɔfɔ ko sinɔn ko fitina bɛ yan jɛnw kan dɛ wala ala ka jankata bɛ jigin olu ka lahara n badenw fitina jiginna ka ban sabula fili ye fanga sɔrɔ bi walahi diinɛ ɲagamina dɛ a dɔ y'a fɔ dɛ ko fa alaykum bi sunnati a dɔ y'a fɔ ko man ya'isha minkum fasayara ikhtilafan kathira ko ni min mɛnna aw la k'o bɛna fɔnkɔɲɔgɔnya camanya ka diinɛ kɔnɔ badenw karamɔgɔkɛ kalanden e min bɛ yen n'e ma kalan e hakili bɛ nin de la waati bɛɛ lajɛlen na san o san ko saro mawuludu san o san e t'a la saro ta la wa e taara karamɔgɔ jumɛn ta la ne taara yan ta de dɛ n'anw ɲinan ta kɔni i cɛsiri anw ta la min na o ta kɛra bɛɛ de Allah mardudun alik anw de fana bɛ nata k'an bɛ wari bɔ ka taa bila olu la fitina jiginna anw kan dɛ wallahi sabula diinɛ tiɲɛ tɛ se ka fɔ bilen diinɛ tiɲɛ man di donc diinɛ tiɲɛ kalan bɛɛ bi nkalon in ka nkalon kɛ tiɲɛ ye n'a fɔra ko kelen ko an ka mɔgɔbaw ka taabolo i ni ala cɛ e yɛrɛ bɛɛ ni ala de cɛ karamɔgɔkɛ i fa tun ye sigi ye wa ko ka wari bila a kɔnɔ wa kɛsu tun sigilen bɛ ko ka wari bila a kɔnɔ wa carton tun sigilen bɛ wajuli kɛnɛ ko ka wari bila a kɔnɔ wa i fa tun y'o kɛ o fana dɔ ya o fa tiɲɛ dɔ ye kira fana y'o kɛ wa an ka fɛn dɔ faamu ayiwa komi e fana ko kungo le b'i la fitina jiginnen don an kan dɛ fitina ninnu k'an to ninnu na ala de fɔ an ye ko an k'an yɛrɛ cogo lɔn an n'an ye ala ka koɲɛ kɔlɔfɔ ko ala ka fitina bɛ jigin an kan donc i b'a ye kungo nin tɛ ban chaque année $1000 bila 500,000 bila 1 million bila 300 millions bila wallahi n'an y'a bila ko nin kama i k'a dɔn hali san sangɛrɛ cɛ i k'a dɔn ni kungo nin ma juguya fɛn tɛ bɔ a la ni fɛn bɔra la a dɔn k'o dɔw ye ta tiɲɛ ka da mun kama sitana ka dɔw jaabi la ale ka laɲini mun ye ale ka n'a fili ka fara kan kojugukɛla ka kojugu dɔ bɛ n'ala y'a ja i la i k'a dɔn ko o fɛn de o kunangoya de sabula a b'a fɛ i ta ka tiɲɛ laharadun na o tɛ hɛrɛ ye dɛ ala k'an kisi kana ta ka bɔ o ma ala ka tubi kolima d'an bɛɛ ma n baden silamɛw k'an ka tun ka n'a ka cɛbaw kɔ ala de fɔ an ye fana kira y'o kuma fɔ an ye ala ko a ma kuranna kɔnɔ jumɛn na والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أبيت من كاملوا ayiwa ko cɛbaw tɛmɛna anw ɲɛfɛ k'olu ma mawuludu kɛ kira do kama k'an ka tugu olu kumakan kɔ o kama ala ko di yan wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum Allahu akbar fa ya ibadallah ko anw mun bɛ ni kira ye yamara d'a ma k'an ka tun a ka sahabaw kɔ a ko a ma tuguni yan ala ko ya kuranna kɔnɔ yan kana sɛgɛrɛ karamɔgɔkɛ taa don suratu tawba aya 100 verset suratu tawba verset 100 rentre dedans i bɛ taa jateminɛ k'a la ala ko di ko a ka tugu mɔgɔ min kɔnɔ aw ɲɛfɛ n'o de magankaw ye min y'o i ban sinjiw la min y'i ban fadugu la wolodugu la k'i ban ka nafolow la k'i ban lahaliyaw bɛɛ lajɛlen na Allahu akbar ka bɔ yen ka voyager k'o i ban faso la ka voyager ka bɔ yen ka taga Madina o madinɛkan fana olu fana faralen b'olu kan olu ansɔriw ye kira n'a ka sahabaw dɛmɛbagaw a ma da o ma dɛ ko walladhina taba'uhum bi ihsanin ani aw mun sɔnna ka tugu n'u kɔ baara mana o kuma an y'a f'i ye sisan kuma kana Ibn Bas kuma kana yan ko olu ye kira kanu ka tɛmɛ anw kan olu ye diinɛ sariya dɔn ka tɛmɛ anw kan ala ko amadi mankankaw yani kira ka sahabaw mun yi ban somɔgɔw la mun sɔnna ka muhajir ka hijira kɛ ka bɔ Maka kana Madina ani madinɛkan min olu fana bisimila ani aw mun sɔnna ka tun olu kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ na dɛ waladina taba'uhum bi ihsanin
ala ko li ay mularu tawliye radiyallahu anhum waradu an ko ala jeni bo luma ala bi jeima waradu anhu ala fana bi aw yere tellement que ala bi sara hakika la tellement que bena ni soja ere fana bi kla ka jen ko chena ni satisfait la Allahu akbar ala ko ma fana ma daw ma de wa'ada Allahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kay lawru fana tawli arjinela ko sobe ka bulu mun ka ko arjine so du manawla khalidina fiha abada wulu bena dumi arjine kono di otena bole zalika fawdul azim yaro ka banon ko ide ni sara belebele bayde o jowu nyedi mu sona katun kira na ka sahaba ko aywa ni asor kuntu yi fendo idine dolu mbadin otumena ira anasale anga hakili soro mais inshallah anya di alama kuma kani akake sababu inshallah ka mogodo bo mawludula mo nyine ala fe ni ala ba dambe ka chien de banda kono ala kan kuma kan ke sababu ka dobo mawludula ala ko di tuguni ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam diina ko ka dina da fala mbadu ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam diina te qur'ana kono karamoke suratul maida aya 7 ko ala ya an ka dina dafa ko silama dina to te ibli akela onye nema fenyi aya nema dafa onye aya fisa kwini tuna nunko ko arjine lawru talimbiyi mbadima silamo ite don ka bo kono de kado nema kono ka bo bal ni ikara kaso ke bay jahannama kono ibeta doni ke ni nana watimna ibena ko yani kado arjine kono ite bo bli fiu mu yere fana be nuru ma do jahannama kono khalidina fiha lubi duna kono o bela jeni temeni ko fe ala ko sisa ko aye an ka dina ni ke nema fe an yi ka dafara ka to tebli aya nema bela jeni dafayi ebe nema fe dosa ere haklite minasa jieta nimbe fitini nema kemena ko bi konontoni le be gla yani maral be elenye lahara ante jatimna do keba ko ala jena awma kaslama dine ni ke dine mbe na beta sarado tira mo ma lahara dona de aywa kum silama fana anga famu ke an gon be silama yi abenyo soro kelma jumena no de la ilaha illallah ma anga chesri difference jumbe jomba chiefe jom tay krakui jom tate krakui akara mo bogo de fani wal ayatu fi hadhihi al ma'na kathira wa ihdathu mithlu hadhihi al mawalid yufham minhu أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله أكبر زائمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك في خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليه النعمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويبعد من النار إلا بينه للأمة الله أكبر silamaw kuni ayani aya daman dima sisan kuni aya daman ko koro shama bala lanyini shama bala me ko amba famunya kono ya kuni kuma ni yere jatimne ko lanyini mi yere bala ni si ka aya ni yere lanyini yere fam abazi muye ko kayira awna mi be no be kam mawludu ke ko ambe famunya ke directement ka don ne mo gom ko ni techeyi ko bayira ko Allah subhanahu wa ta'ala maka dine dafa kan mantoyi Allahu akbar sabla ala do ko qur'ana kono suratul maida aya 7 ko al yawma akmaltu lakum dinakum adon ni ko anga mawludu ke ko o dine do yi o bayira kono ko qur'ana ye galolinde
e hakili jabo ban karamoke e min be ne ma kalan e yɛrɛ k'i sigi k'i hakili jabɔ taa don kuranna kɔnɔ suratul maida aya 7 karamɔgɔkɛ bɛ k'a walawala d'i ma a tila fana k'a fɔ n'a don fɔlɔ fana ko ala y'i ta cidenba n'a ka sahabaw ye a ko la fana di ko b'a yira fana tiɲɛ yɛrɛ la ko cidenba ni sallallahu alaihi wasallam k'a ma ka baara kɛ dɛ baara min dila ma k'a kɛ na kumakan na se a ka mantonw ma ko b'a yira k'a m'o kɛ dɛ ko o b'a yira na de k'a fɔ ko kira ma ka kumakan dafa min a cinin bɛ min ma min kama ka sɔrɔ alaw de fɔ a ye kuranna kɔnɔ ko ya ayuha rusul balligu ma unzila ilaykum min rabbikum fa in lam taf'alu fama balagta risalata ngo bɛ suratul maida kelen nin kɔnɔ ka aw cidenw a ka laseli kɛ ni mina jiginna k'a bɔ aw matigi yɔrɔ la k'a lase dɛ a kana sira adamadenw ye dɛ n'aw ma lase kangarimada bɛ k'a k'aw ye donc karamɔgɔ bɛ ka nin aya ninnu jateminɛ ko ni mɔgɔ ko mawludu diinɛ dɔw la sisan hakika la ko b'a yira ko cidenba ni sallallahu alaihi wasallam k'a ma ka baara dafa dɛ ko k'a sɔrɔ n badenw n'i sigi ka jateminɛ kɛ ko b'a yira de sisan ciden a tun cira min kama ale ma kɛ fo kɔsannamɔgɔ ninnu k'olu dɔ bɛ na ka na fɛn dɔ ladon diinɛ kɔnɔ fɛn min bɛ yen ni ala subhanahu wa taala ma sariya di a ma yamaruya di k'a ɲini bɛ anw fɛ anw ka se ka hakili sɔrɔ n'an baden silamɛw an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen ko yaani fili jugu don sira jugu don sabula an y'a fɛ sa ko kuranna aya ala ye kuranna aya fana fɔ k'a fɔ ko cidenba ni k'a ye sariya labɛn k'a d'a ma a ka tugu kɔ n'i sigi ka ala ka aya ba dɔ lamɛn ko am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ciden gɛrɛ le bɛna ka na diinɛ walawala k'a d'olu ma ala ma min yamara di wa donc n'i ko tiɲɛ don ko hakika la ko daluya b'a la kuranna kɔnɔ fa atuna burhanakum a ye daluya d'a ma dɛ sinon n'a sɔrɔ ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin n'o de don ayiwa ni ani suratu yusuf yani suratu yunus aya 5 verset 58 n'o aya 2 don i ma ban fɔlɔ dɛ i ma ban fɔlɔ dɛ i hakili jabo i fana ka sira ala ɲɛ aya ninnu kɔrɔ laɲini jumɛn bɛ haqiqatan i k'a don aya ninnu ka laɲini na i k'a faamu ni ani mawludu ko i kelen ye n baden silamɛw an ka hakili sɔrɔ n'an ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko silamɛw k'a dɔn ko ala y'a ka diinɛ dafa ka jɔnw ye o de fɔla i kuranna kɔnɔ suratul maida ni aya ni a ma tɛmɛ kalo 3 kan bilen dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ma kalo 3 yɛrɛ dafa tile 80 kɔ ko kira soma yɛlɛmana donc min bɛ na kira soma yɛlɛmani diinɛ dafali kuma o nana kɛ a ma tɛmɛ kalo 3 kan kira soma yɛlɛmana donc k'a yɛrɛ anw na ko ala ye diinɛ nin dafa ko a kɛla nɛmafɛn kiraba nin ka mantonw ye ko cɛba nin fana k'a ye min dila ma wallahi k'a yala se dɛ k'a tɔ ma to dɛ ko silamɛw k'a dɔn sira fɛn fɛn n'o de kɛ sababu ye min b'a to anw bɛna don arijinɛ kɔnɔ n baden silamɛw ko cɛba nin a bɛ yira anw na allahu akbar ko sira fɛn fɛn n'o bɛ kɛ sababu fana anw ka don mɔgɔw bɛ se ka se tasuma ma ko cɛba nin a bɛɛ lajɛlen bange a ka mantonw ye i bɛ jateminɛw kɛ dɛ i bɛ hakili to a la musilimu ye o la n ka di ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمهم لهم وينذرهم شر ما يعلمهم لهم أرواه مسلم في صحيح ومعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصيحا فلو كان الاحتفال بموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أو فعلا من في حياته أو فعله في حياته أو فعل أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء في ذلك من ذلك اعلم أن ليس من الإسلام في شيء بل هو من المحدثات التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمته كما تقدم ذلك أبدا سلامو أبي مسلم كان حديثا نمرو لا 1844 واكلين كما شيكين بيناني ناني على كراكو صلى الله عليه وسلم ko ciden fɛn fɛn cila ka taga mɔgɔw ma ko ciden bɛɛ cila le ni tiɲɛ ye
ka taa tiɲɛ yira o ka mantonw na o baaraw la lahalayaw la kumakanw na ka bɛɛ lajɛlen yira o ka mantonw na ka kira fana k'olu masiran ka bɔ jugumanw na ko jugu fɛn fɛn bɛ n'o bɛ kɛ sababu o bɛ don jahanama kɔnɔ ko jugu fɛn bɛ kɛ sababu o bɛna jankata sɔrɔ ko cili ninnu fana bɛɛ cila le k'u kana ninnu fana bɛɛ lajɛlen wala o ka mantonw ye o bɛ muslim ka kitabu kɔnɔ ko don an badenw an do k'a lɔ la sisan ko nin cɛba n'o de muhamadu bin abdullahi sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ don min ka fisaya ka tɛmɛ cilen tɔ nin bɛɛ lajɛlen kan ale ka fisaya ka tɛmɛ nabiyu tɔ nin bɛɛ lajɛlen kan kumakan min fana dila ma cikan min dila ma a y'o fana lase kɔnɔrɔn jɛya la a ma tɔto a y'a bɛɛ lajɛlen di a ka mantonw ma silamaw ko ni a y'a sɔrɔ ko ni mawuludun tun ye diinɛ dɔ ye o ko ni a y'a sɔrɔ ko hɛrɛ sɔrɔ ci sababu dɔ tun don ni a y'a sɔrɔ ko kira kan tun don ni a y'a sɔrɔ ko arijinɛ sɔrɔ sababu dɔ don ko cilenman tun bɛna k'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam o wala ni a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ dɔ m'a kɛ a ka sahaba ninnu dɔ k'olu dɔ tun bɛna kɛ dɛ n baden silamaw donc ko k'a yira anw na ko n'i sigi ka diinɛ tiɲɛ yɛrɛ jate minɛ a bɛ yirila vis-à-vis tiɲɛ yɛrɛ la hakika la k'a fɔ ko nin tɛ silamaya dɔ ye nin tɛ silamaya dɔ ye ko o bɛ fɛn dɔ yira an na kira ye min fɔ ko kolafɔlɔlenw k'a ye kangarimada kɛ ka mɔgɔw masiran ɲɛ an k'an yɛrɛ méfier a la a y'a ka mantonw fɔ ko an k'an yɛrɛ cogo dɔn kolafɔlɔlenw na a kumakan na waati bɛɛ a ka kutuba k'a tun bɛ to ka nin kuma fɔ a b'a fɔ ko amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabullah ko aw k'a dɔn ko hɛrɛ yani barokɛfɛnw na sɔn hɛrɛ ma o ye ala ka kitabu ye dɛ kuma ninnu bɛ kuranna kɔnɔ wa mawuludu kuma bɛ kuranna kɔnɔ k'an ka kɛ wa a dalila tɛ yen wallahi a dalila tɛ kuranna kɔnɔ ko ɲamara bɛ yen k'an ka kira ka mawuludu kɛ a tɛ yen billahi tallahi a tɛ yen wallahi a tɛ yen ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ anadu ko ama ko kitigi barokɛfɛnw na sɔn hɛrɛma ye ala ka kitabu ye wa khairul hadi hadi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kanafɛnw na sɔn hɛrɛma jɔn ye o de muhammadu ka sira sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah ko ka yɛrɛ cogo dɔn ko la fɔlɔlu na ko la fɔlɔlu bɛɛ lajɛlen ye feere sira ye ko ye ko la juguman ye dɛ ko la hɛrɛma ye ala ka kitabu ye wala kiraba nin ka sunna ye o nu min kanda sira ye a ye min kɛ ka yira kan ka tugu kɔ ko la juguman fɛn min o de ko la fɔlɔlu ye ka don ala ka diinɛ ni nambadenw ko la jugulen fana k'o fana bɛɛ lajɛlen feere sira ye baden silamaw ko la fɔlɔlu i bɛ duma kan nafa t'a la baraji t'a la fana ko a ma ko minal munkarati lilgullu fi rasulillah ko dana tɛmɛ don fɛn min kɔnnen don ka dana tɛmɛ kɛ kira ko la sallallahu alaihi wasallam wakhtilatul nisa'i birrijal cɛw ni muso bɛ basa ɲɔgɔn na a don ninnu na lahalaya la a ka bon hakili ma wa ismalu li ayati lmulahi wa ghayru dhalika mimma yunkiru shar'i mutahhirun wa dhannu annahu min albid'ati alhasana ko bɛ ko caman kɛ kɔnɔ mun bɛ yen n'a kumaw ka ca badenw ko diinɛ ye fɛn min kɔn k'o de k'u ka ca ko n'a tigilamɔgɔ ɲininka ko hakili bɛ ko bid'atul hasana don ko ɲuman don wa qa'idatul shari'a an ka hakili sɔrɔ dɛ baden silamaw e ka jateminɛ dɔ kɛ ba an ka miiri ala ye min fɔ an ye kuranna kɔnɔ ka adamadenw k'i miiri an ka kɔsegin ka taa ala ka kitabu ma wa ma tanaza'u fihi nnasu ila kitabillah wa sunnati rasulih محمد صلى الله عليه وسلم كما قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله بعدين سلامو anga miri an kana kodu ala ka kitabu ma an kana kodu ciliban ga sirama ala o de fanye ko mu'minin joyi hakika la ni fongonya na don kan ka tun ala na ka kira ko kuna tun ala na ka kira ko ani aka nyamago karamogo ko ka tun ko de afra ko ulama warathatul anbiya ni kuma ni anga mira ma de conséquence balu de ko ni fongonya na do an ɲɔgɔn cɛ min na k'an ka kɔsegin ka taa ala ka kitabu ma
anga kosin kata ala ka kitabu ma wala anga kosin kata kiraba ni ga sunna ma sallallahu alaihi wasallam ni aya suran kala mu'mini joyi na sur anye menembe ala mani kiyamadu ambe ka min keni ka meta yin kala la haraduna nasru kan dan bula ciere la kanga hakil sorodo ni here bonda ya awyi kuna wuli sirado ni so ja sirado min dangene malum do kadama de mbade islamo anta do ko kodo kera koni fongo nya nana do anni woche mina ki kado ko kiti obe ala bulu la yini jimembo ayala kwanga kosin kata ala ka kitabuma karamuka mase kelemo wallahi wala dani kadi na fasha mambe Israeli mo ngomba fe ka chiei kama karamoko di wa qad radadna hadhihi almas'ala wa hiya al-ittifal bimawalid ila kitabillahi subhanahu فوجدناه يأمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الاتفال مما جاء به الرسول فيكون ليس من الدين الذي أكمل الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه أيوة kona si ka kuna ya numbela jenifle ko bayira auna masaminyi masakilinyi mbadun ko ayi min fanyi ko lede kanka to chebani ko ayan gben kabo mi makanga yoroma jan kabo bela jenima ko sabla ni mauludun fle ni chebani mana nanaye ni a sege chucho ni kuiba kuma chika sha bahira kama kadine amaka barada fade ko kurna ya ni kuma kan be kanan ko ni bela jene boyira au na mbadin islamaw ambe kami fo islamaw yi anga hakili soro mauluduni cheba kilin tatere ko mawalid bil mawalid mauludu sizanta tobe karamo yere fana ka mauludu lebeke akaramo fen beni uba kenesi ya to kala ti sisan chire ban tabeke aywa ni semeni gelen to na obina fofuna ko denguli Allahu akbar wala dani mina si shin flan badu ni ye folo na me ala yere kama chestri ka flan na me de kasro lon ge baba ira na ko ni kiletan flan fana ko chire man fatula ka bema bazi be ke kira ka sirawi bazi be ke ala here ko yi me here tenen bala silamo kan nyeji bom bala date malok mana anga hakili soro de kira ka suna kira ka mauludu denin telun kelina san wati bela jenin badin silamo ki kado ki kanka itun kira ka nyamara ko shuni tele je don ko do ne mo gomnyu ke de kira kan bagay wallahi ni ka kira kan den be mauludu ne kado ki kira jugui e ka sira folina so de programme ni ka benin trompe de ma e te kira kan bagadoy e ka numanya keli na flo ko de den be ka benin ne ma e kado ke te kira kan bagadoy sabla dine dote munye ko ni geleman bi karamo ba ka entre kama ambe mundu mogo kuna una na kenen kan fana awbe here soro na una na kenen kan adumbe ke don awbe ke sababu ahamna go be noya nimbede nataka mabebe muri kataka dorma kelindi ma ko kelente nyene bo dinete fenyi ka foko hakikala ko kulonge fendo ni min beni ma ki ko kenini donwe ba ne ni don tego ala tadu anga hakili soro ni ayasro ko onte mauludu daminel kalama kraya ka mantomba mi foko li aka mantona son here maulu shite mauludu do adam ne iraki jamana kan Imam Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, nushite mauludu lo wallahi shimake tonganga hakili soro ni alama anga jonya yirana kabe biku nyogo ma wala dani wati doni ana ni wala dani kenesi ko fulake elemi ka drome kelendi kataka lason ala kama tobi kata alama karamoke mi ba kene sigiso anche siri ko anga nyini ka anga loni anyini nanyi kisei anga tunchie ko
anga bani don anga tu tiɲɛ kɔ cɛba dɔ de kɛra tɔmasiyɛn ye anw ye o de fɔla anw ye kuranna fana kɔnɔ ko cɛba nin kɛra anw ye tɔmasiyɛn ye n'an y'o faamu ala ko de kuranna kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmil akhir suratul ahzab aya 21 ko cɛba nin kɛra anw ye tɔmasiyɛn ɲuman ye a kɛra anw ye exemplaire ɲuman ye ni a y'a sɔrɔ an ka tugu kɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ lalen b'a la i lɛmɛnɛn bɛ ala ma i dani b'a la k'i bɛna kɔsegin ka taa ala ma alikiyama don na dɛ ko an ka ala kofɔ ka ala kofɔw sɛyan badenw hɛrɛ de b'o la dɛ donc n'i ye jateminɛw kɛ ni a y'a sɔrɔ ko silamɛya ko don ni a y'a sɔrɔ ko diinɛ ko don hakili sɔrɔ dɛ badenw a jama ka ca an kan t'o ma dɛ i bɛ ka jɔ jamani min na nin cɔ i mako bɛ lahara la hakikale wasa dolu la inshallah i tɛ nimisa dɛ dɔrɔmɛ kelen n'i y'a bila ka taa kɛnɛ kan i ka dɔrɔmɛ kelen b'i ɲininka a don dɛsɛbaatɔ dɔw la i ka don lahara ko la billahi n'i y'a kɛ ko mawludu ko don ko dɔw la jigin wari don yan nin badenw ko bɛ k'a la bi o de ka jugu dɛ uniforme de bɛ programme ni san nin ye san ko kura de b'a la donc a y'an fɔ ko halaki jiginna kan an b'o de lahala kɔnɔ dɛ badenw sabula diinɛ tiɲɛna ni min don ma halaki diɲɛ kɔnɔ yan ni jankataw min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan ala ko jankata bɛ sɔrɔ lahara don na donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'an bɛɛ ma an bɛ bi walada jɔya a ma ban dɛ a tɔ bɛ kɔfɛ ala ka kɛnɛgɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na ni film sɔrɔla anw ka kumakan na o t'an ka laɲini ye an b'a ɲini ala fɛ min bɛ bɔ an da kɔnɔ k'a lase an bɛɛ ma ala k'an nɛnkun sabati tiɲɛ kan ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله